la clase. Muchas gracias por saludarnos. Y como aunque vivimos en diferentes lugares y hablamos como diferentes idiomas, es realmente como estoy muy emocionada porque así como nos reunimos en un lugar ante la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, ah, comenzaremos nuestra clase con la oración, con una oración del pastor Cruz Isame Hurtado Zavala, por favor. Sí. Buen día, hermanos. El Señor les bendiga. Sí, es un gusto estar aquí. Si les saludan desde el estado de Chihuahua, en México, sí, acá muy al norte. Sí, el Señor les bendiga a mis hermanos, colaboradores en el reino. Vamos a hacer una oración, hermanos. Bendito y amoroso Padre Celestial, venimos ante ti, Padre, pidiendo por tu guía, pidiendo, Padre, para que tú nos ayudes en lo que es este estudio, que podamos aprender, podamos prepararnos arduamente, Padre, para poder ah, llevar la palabra de verdad a las personas, para que este mundo pueda conocer a nuestro Señor, Padre, a través de tu mensaje. Ayúdanos a fortalecernos, ayúdanos a aprender más, Padre, y ayuda a nuestros hermanos, aquel que va a hablar, que sea dirigido por tu Santo Espíritu, para que nos traiga lo que es la verdad. Te pido entonces por cada uno de los que estamos aquí presentes, Padre, y por aquellos que aún faltan de conectarse, que podamos aprender y ser fortalecidos a través de tu verdad. Te pido por lo que va a ser este estudio, para que sea de bendición, para que sea de crecimiento y para que como uno solo, Padre, en tu cuerpo, podamos gozarnos y glorificar tu nombre. Padre, te pido por tu cuidado y por tu guía, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, 아멘. muchas gracias. Nos dé un momento para compartir el PPT, por favor. 저희 PPT 공유 안 하시나요? 할 거예요. Hola, mucho gusto. Bienvenidos. No soy bueno en español, así que usaré un intérprete. ¿Vale? 자, 목회자 과정에 오신 걸 환영합니다. 그동안 우리가 대면으로 신학을 가르쳐 왔습니다. Bienvenidos a todos. Aquí el el curso teológico para pastores. Ah, hemos enseñado esta teología en la presencia hasta ahora, 네, 그런데 이제 코로나로 인해서 저희가 온라인 신학을 이제 가르치기 시작했습니다. pero empezamos este curso en línea debido la coronavirus. 네, 그래서 우리 목사님들 온라인 신학 과정도 이제 열게 되었습니다. Por eso así abrimos este curso para ustedes, para los pastores. 네. 그래서 우리가 비록 이렇게 몸은 떨어져 있지만 하나님을 향한 사랑은 같은 줄 믿습니다. Creo que aunque estamos viviendo en otras partes, pero nuestro amor hacia Dios es uno. 네. 자, 사진 좀 볼까요? 이게 이제 제가 미국에서 가르칠 때 사진입니다. Veamos estas fotos. Estas fotos son que cuando estaba en Estados Unidos, como enseñaba a ellos la 야, Biblia, la palabra. 텍사스. 그리고 그 아래는 이제 한국에서 가르칠 때입니다. En Texas y también otras fotos. Esta foto en Corea también. 네. 저는 한국에서 2007년부터 이 신학 수업을 가르쳤습니다. He enseñado esta clase teológica desde el año 2007. 네, 그리고 그 아래는 그 다음은 네, 온라인 수업. 네,
온라인 수업하고 있는 장면이죠. Esta foto es de las clases en línea. 네. 그리고 다음 볼까요? 네. 그다음이요. 자, MOU는 저희가 지금 9,000개가 넘는 교회와 MOU를 맺고 있습니다. Actualmente tenemos convenios MOU con más de 9,194 iglesias en todo el mundo. 네. 그래서 우리는 많은 교회와 성도들의 후원으로 이 신학 과정들을 운영하고 있습니다. Entonces, como hacemos este curso teológico gracias a los apoyos de los santos. 네. 그리고 de las 이거는 iglesias. 이것은 수료식 사진입니다. 네, Esta 이거 foto 미국에서 es 수료 사진이죠. la de la graduación 네, de 또 los 볼까요? graduados. 네, 그다음이요. 여기는 한국이네요. 한국 수강생들이에요. Ellos 네, fueron coreanos, sí, alumnos coreanos en Corea. 네, 그리고 다음은 예, 저희 양력입니다. 그 다음 Y 양력 보겠습니다. les quería enseñar un poco de mí más. 네. Me llamo James 남궁. 네. 제 진짜 젊어 보이지만 1976년생입니다. Aunque se ve más joven, pero nació en el año 1977. 네. 76, perdón. 네, 결혼은 했고 자녀는 두 아들이 있습니다. Me casé ya y ya tengo 2 hijos. 네. 자, 오늘 주제는 6,000년 하나님의 역사의 시작과 끝입니다. Hoy tenemos el tema de la clase como el principio y el fin de los 6,000 años de historia de Dios. 네. 팔코네리 왜 손 드셨나요? ¿Por qué Sí, hermano, será? es que la traducción no se alcanza, se escucha como muy lejos, se escucha muy bajito la Ah, traducción. ok, perdón, ok. Gracias Gracias. por informármelo. Ya, gracias. ¿Ahora está bien, así? Mejor, sí, gracias. Ah, ok, gracias a usted. gracias. 예. 자, 우리 신학 과정은 정말 많은 분들의 기도와 후원으로 무료로 이루어지고 있습니다. Nuestro programa teológico se lleva a cabo de forma gratuita gracias a las oraciones y el apoyo de muchas personas. 네, 그리고 이 신청 등록하신 분들에 한해서 저희 들을 수 있어요. Y también solo aquellos que se han registrado pueden participar. 네, 그리고 저희가 2회 연속으로 결석하시는 분들은 등록이 취소됨을 알려드리겠습니다. Y también queremos informarles que aquellos que estén ausentes 2 veces enseguidas tendrán sus registros cancelados y será difícil continuar con el curso. 네, 이 말씀이 하나님이라 했기 때문에 말씀을 듣는 시간은 하나님을 만나는 시간입니다. Ya que dice que la palabra es Dios, el tiempo para escucharla es tiempo para encontrarse con Él. 네, 목사님들도 설교를 하시니까 잘 알 거라고 생각합니다. Creo que ustedes, los pastores, también lo entienden ya que predican. 네, 그렇기 때문에 우리가 자세도 바로 하고 화면도 켜고 또 필기 도구도 갖추어서 필기하면서 이 말씀을 새겼으면 좋겠습니다. Así que sería bueno que estuvieran bien sentados, encendieran sus cámaras y tomaran notas mientras graban la palabra de Dios en sus corazones. 네, 우리 이 신학 과정은 크게 세 단계로 구분돼서 되어 있습니다. Nuestro curso teológico está dividido en 3 partes principales, etapas principales. 네, 먼저는 천국 비밀을 배우는 시간입니다. Primero es un tiempo para aprender el misterio del reino de los cielos. 네, 이제 성경 구절을 읽을 때 우리 구절 봉사해 주실 분 가능한가요? 성경 읽어 주실 분 누구 있을까요? 가능하신 분들.
¿Hay algún pastor que querría ayudarnos a leer un versículo? 네. 자, 마태복음 13장 10절에서 11절 한번 읽어보겠습니다. Vamos a leer el Mateo capítulo 13, versículo 10 al 11. Puede levantar la mano para ver a qué. Pastor Francisco Javier Vaz. Perdón. Francisco Javier Vázquez 레네. 파스터 Meléndez, por 레네? favor. Y acercándose los discípulos, dijeron a Jesús, ¿por qué les hablas en parábolas? Jesús le respondió, porque a ustedes os es concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. 아멘. 감사합니다. Amén. Gracias. 천국의 비밀을 예수님의 제자들에게는 허락했지만 저 사람들에게는 허락하지 않았다고 하죠. Así dice que se les ha concedido a los discípulos conocer el misterio del reino de los cielos, pero a ellos no se ha concedido, ¿verdad? 네. 비밀은 네. 아무나 알려주는 게 아닙니다. Así que el misterio no se revela a cualquiera, se revela a aquellos en quienes 네, 서로 믿을 만한 사람에게 알려주는 거죠. confiamos mutuamente, ¿verdad? 자, 이 어떤 비밀이 있을까요? 이 천국은 왜 비밀이고 무엇이 담겨 있는지 우리 신학 과정을 통해서 이제 배우도록 하겠습니다. ¿Qué misterio podría haber? Porque el reino de los cielos es un misterio. A través del curso de teología para pastores aprenderemos qué es lo que contiene. 네, 그리고 두 번째 단계는 구약의 주요 예언서와 또 신약 사복음서의 주요 예언서를 배웁니다. Y ahora la segunda etapa consiste en aprender los principales profetas del Antiguo Testamento y los principales profetas de los 4 evangelios del Nuevo Testamento. 이사야, 예레미야, 에스겔, 다니엘, 마태 13장, 마태 24장, 주기도문의 뜻, 뭐 이런 주요 내용들을 배웁니다. Aprenderemos los principales contenidos como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Mateo capítulo 13, Mateo capítulo 24 y el significado del Padre Nuestro. 그리고 세 번째 단계는 요한계시록을 배우는 시간으로 이렇게 구성이 되어 있습니다. Y la última etapa está dedicada al estudio del Apocalipsis. 네, 우리 신앙인들이 꼭 알아야 하는 주 재림의 일들이 기록되어 있습니다. En este libro se registran los eventos principales que los creyentes deben conocer sobre la segunda venida de Jesús. 예수님이 다시 오셔서 무슨 일을 하시는지 또 사단 마귀는 어떤 일을 하는지 구체적으로 나와 있습니다. Se detalla claramente lo que Jesús hará cuando regrese y las acciones específicas del diablo. 네, 우리가 알아야 미혹되지 않고 하나님 편에 설 수 있습니다. Al comprender estas cosas, podemos mantenernos firmes en el lado de Dios sin ser engañados. 그리고 계시록에는 이 땅에 하나님의 나라가 어떻게 세워지는지, 어떻게 들어갈 수 있는지 잘 나와 있어요. También se explica cómo se establecerá el reino de Dios en la tierra y cómo podemos entrar en él. 네, 그 분명히 이 신학 과정을 통해서 목사님들이 한 단계 성장하고 또 하늘의 큰 복도 받을 거라고 믿습니다. Creemos firmemente que a través de este curso teológico, los pastores darán un paso adelante en su crecimiento espiritual y recibirán grandes bendiciones del cielo. 네, 그러면 이제 오늘의 말씀의 주제를 살펴보겠습니다. Ahora examinaremos el tema de la palabra de hoy. 네, 오늘의 주제는 6,000년 하나님의 역사의 시작과 끝이에요. El tema de hoy es el comienzo y el fin de los 6,000 años de la historia de Dios. 네, 그래서 오늘 내용을 통해서 성경 전체의 큰 내용을 살펴보는 것입니다. A través del contenido de hoy examinaremos los grandes temas de toda la Biblia. 네, 먼저는 이 세상은 누가 창조했으며 이 세상에 어떤 일이 있었느냐. Primero, ¿quién creó este mundo y qué ocurrió aquí? 네, 도대체 왜 이 땅에는 죽음과 고통과 늙고 병들고
이 안 좋은 일들이 세상에 많이 일어나는 거예요. ¿Por qué hay tanto dolor, sufrimiento, envejecimiento, enfermedad y cosas malas que suceden en este mundo? 네, 그 근본 이유에 대해서 한번 살펴보자 이거죠. Es decir, veamos la razón fundamental. 하나님께서 우리에게 고통과 병을 주셨을까요? ¿Debemos culpar a Dios por dar dolor y enfermedad? 네. 어떤 분들은 병에 걸리면 하나님께 이렇게 얘기하죠. 나한테 왜 그러세요, 하나님? 이러는 분도 있습니다. Algunas personas, cuando se enferman, se preguntan, ¿por qué Dios me está haciendo esto? 예, 왜 하나님을 원망할까요? ¿Por qué culpan a Dios? 네, 몰라서 그렇습니다. 몰라서. Es porque no conocen. 그래서 오늘 말씀을 배워보면 깨닫게 될 것입니다. Al aprender la palabra hoy, llegarán a comprender más. 네, 먼저 창세기 1장에 보니까 태초에 하나님이 천지를 창조하셨다 그러죠. Primero, según Génesis capítulo 1, vemos que al principio Dios creó los cielos y la tierra. 네, 우주 만물을 창조하신 분이 누구인지 가장 먼저 나옵니다. Entonces, ¿quién es el ser que primero viene a la mente como el creador del universo y todas las cosas? 네, 그러면 하나님은 어떤 분이신가? Entonces, ¿quién es Dios? 네, 성경에 보니까 출애굽기 3장 14절에 보니까 스스로 계신 분이다 그럽니다. En el Éxodo capítulo 3, versículo 14, se dice que Él es el Santo Creador, el Espíritu Santo. 네, 출애굽기 3장 14절 읽어보겠습니다. 출애굽기 3장 14절. Leamos Éxodo 3, versículo 14. Éxodo. Sí, Pastor José Luis Vázquez, por favor. Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. 아멘. 자, 요한복음 4장 24절도 읽어보겠습니다. También leamos Juan capítulo 4, versículo 24. Pastor, otra vez, por favor. Sí. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. 아멘. 아멘. 그래서 하나님은 스스로 계신 자존하신 창조주 성령님입니다. Así que Dios es autosuficiente, es el Santo Creador, es el Espíritu Santo. 네, 그리고 하나님께서 혼자 계신 게 아니죠. Y también Dios no está solo. 네, 누가 수종하고 있고 시하고 있을까요? ¿Quién obedece y sirve? 네, 시편 103편 읽어보겠습니다. 20절에서 22절. Leamos Salmos capítulo 103, versículo 20 al 22. Pastor Francisco Javier Vázquez Meléndez, por favor. Bendigan al Señor ustedes sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutan su mandato, obedeciendo la voz de su palabra. Bendigan al Señor ustedes todos sus ejércitos, que les sirven haciendo su voluntad. Bendigan al Señor ustedes todas sus obras en todos los lugares de su dominio. Bendice, alma mía, al Señor. 아멘. 아멘. Amén. 천사들은 부리는 영으로서 하나님을 수종하고 시해하고 있죠. Los ángeles obedecen y sirven a Dios como ministros flameantes, 네, 그리고 하나님의 뜻을 행한다는 거예요. cumpliendo su voluntad. 네. 보이지는 않지만 많은 천사들이 우리 주변에 있습니다. Aunque no los veamos, hay muchos ángeles a nuestro alrededor. 네, 그래서 구원 얻을 후사들을 위해서 섬겨주고 있다는 거예요. Sirviendo para el bienestar de los herederos de la salvación.
히브리서 1장 14절 읽어보겠습니다. Leamos Hebreos capítulo 1, versículo 14. Un pastor nos quería ayudar. ¿No Ah, son sí, todos ellos pastor. espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredan la salvación? 아멘. Amén. Gracias. Gracias. 네. 그리고 우리 주변에는 마귀도 있습니다. Además, hay demonios alrededor de nosotros. 네, 끊임없이 우리를 시험에 들게 하고 하나님과 멀어지게 할 거예요. 마귀는. Constantemente nos tentarán y nos alejarán de Dios. 그리고 우리를 이 말씀까지 인도하신 분은 하나님입니다. Quien nos ha guiado hasta esta palabra es Dios. 네, 천사와 천사 같은 사람들을 통해서 우리가 여기까지 왔죠. A través de los ángeles y personas como angelicales hemos llegado hasta aquí. 네, 하지만 우리 사단 마귀는 싫어할 거예요. 사단 마귀는. Sin embargo, Satanás no estará contento, ¿verdad? 여기서 말씀 배우는 시간을 가장 싫어할 겁니다. Esta será la hora de estudio de la palabra que más odiará. 네, 누가복음 8장 12절 한번 읽어보겠습니다. Leamos Juan capítulo 8, versículo 12. Lucas, Ah, perdón, Lucas, sí. Lucas. Gracias. Sí, Pastor Mario Tircio, por favor. Amén. Aquellos a lo largo del camino son los que han oído, pero después viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. 아멘. 아멘. 마귀가 이렇게 말씀을 우리 마음에서 뺏어간다는 거예요. Esto significa que Satanás nos quitará así estas palabras de nuestros corazones. 그러니까 우리가 말씀을 잘 지켜야 되겠죠. Por lo tanto, debemos cuidar bien la 그래서 palabra. 이제 토요일 날 이 시간은 우리가 하나님께 드리는 시간입니다. Ahora este tiempo de sábado es el momento dedicado a Dios. 그래서 다른 유혹이 있어도 우리가 말씀만큼은 1순위로 놓고 들으셨으면 좋겠습니다. Aunque haya otras tentaciones, espero que pongan la palabra en primer lugar y la 네, escuchen. 네, 여러 가지 시험이 있을 수 있습니다. 우리 말씀 배울 때. Habrá varias pruebas mientras estudia la palabra. 이겨내셨으면 좋겠고 또 말씀 우리가 반복해서 들었으면 좋겠습니다. Supéralas y espero que escuchen la palabra repetidamente. 네, 그리고 우리 수업이 끝나면 우리 녹화된 거랑 이 PPT 다 드릴 거예요. 목사님들께. También después de que termine esta clase, les proporcionaremos grabación y presentación también. 네, 그래서 반복해서 듣고 또 마귀가 틈타지 못하도록 했으면 좋겠습니다. Así que escúchenlas repetidamente, entonces Satanás no podrá entrar. 자, 다시 이제 본론으로 가서 하나님께서 천사를 창조하셨습니다. Volviendo al tema principal, Dios creó a los ángeles. 네, 그리고 우주 만물도 창조하셨죠. Además, creó el universo. 그리고 이 지구를 창조하셨습니다. Y por supuesto la tierra. 그리고 아담과 하와를 창조하셔서 이 모든 만물을 다스리게 했어요. También creó a Adán y Eva para gobernar sobre todas las cosas. 네, 이들을 하나님의 형상대로 창조하셨다는 겁니다. Estas criaturas fueron creadas a imagen de Dios. 자, 그런데 문제는 여기 에덴 동산에 선악나무가 있다는 거예요. Sin embargo, el problema radica en que surgió el árbol del conocimiento del bien y del mal en el jardín del Edén. 왜 선악나무가 생긴 것이냐? ¿Por qué surgió este tipo de árbol? 예, 왜 이 악한 나무가 생겼냐는 거죠. 이것을 알아야 되겠습니다. ¿Y por qué surgió el mal? Debemos comprender esto. 자, 영의 세계에는 하나님과 천사도 있지만 사단, 마귀도 있습니다. En el mundo espiritual, además de Dios y los ángeles, también existe Satanás, el diablo.
그러면 이 사단 마귀는 도대체 어떻게 해서 만들어진 것이냐는 거예요. Entonces, la pregunta es, ¿cómo surgió Satanás? 하나님이 지은 것이냐, 사단을. ¿Fue creado por Dios? 자, 이 내용을 우리가 자세히 살펴봐야 되겠죠. Necesitamos examinar detalladamente este contenido. 자, 하늘에 있는 영들인 천사 중에는 천사장 계명성 루시엘이 있었습니다. En el reino celestial, entre los ángeles, había un arcángel llamado Luciel, que es la estrella de la mañana. 네, 그가 하나님의 자리에 오르고 싶어 했어요. Deseaba elevarse y ocupar el lugar de Dios, 높아지려고 한 거죠, 높아지려고. aspirando a la grandeza y deseando. 그래서 자기가 하나님처럼 되고 싶어서 하나님을 대적하는 일이 있었어요. Deseando ser como Dios, hubo una rebelión aquí. 그래서 하늘나라에서 반역이 일어났습니다. Hubo rebelión en el reino celestial. 그것도 천사장이 반역한 거예요, 천사장이. Una rebelión de uno de los arcángeles. 자, 이사야 14장 12절에서 15절까지 한번 읽어보겠습니다. Leamos Isaías capítulo 14, versículo 12 al 15. El pastor Octavio Valdivieso, por favor. Dice, ¿cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono, y me sentaré en el monte de la asamblea en el extremo norte. 다음도요. Siguiente también, por favor. Subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Sin embargo, serás derribado el Seol a lo más remoto del abismo. 아멘. 자, 이 계명성을 다른 말로 루시엘이라고 하죠. 천사장입니다. Este ser celestial, la estrella de la mañana, conocido como Luciel, en otras palabras, 네, 하나님의 뭇별과 같은 천사들 위에 자기 자리를 높이고 하나님을 대적했어요. buscó exaltarse por encima de las estrellas de Dios y se opuso a Dios. 그래서 이 천사를 뭐라고 부르냐면 천사장이라 안 하고 대적자 사단이라고 부르는 겁니다. Por lo tanto, ¿cómo se le llama a este ser? No se le llama arcángel, sino que se le nombra como el enemigo Satanás. 네, 그래서 이간자 또 마귀다 이런 이름도 붙인 거죠. También este ser ha sido transformado de un arcángel a un ser maligno, Satanás. 네, 그래서 이제는 천사장이 아니고 뭐예요? 사단 마귀가 된 거예요. Ahora ya no es un arcángel, sino que se ha convertido en Satanás, el diablo. 그래서 이 천사를 범죄한 천사라고 합니다. Así como se le llama a este ángel, se le llama el ángel pecador. 그래서 베드로전서 2장 4절에는 하나님이 범죄한 천사를 용서하지 않았다 이런 내용 나오죠. Así que en el 1 Pedro capítulo 2 versículo 4 dice que Dios no perdonó a este ángel 그리고 pecador. 유다서 1장에는 자기 지위와 처소를 떠난 천사라고 표현했습니다. Y también, como dijo en Judas capítulo 1 versículo 6, se dice que los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. 네. 그러면 이들이 이 땅 가운데에서 무슨 일을 했느냐? Entonces, ¿qué hicieron estos seres en la tierra? 자, 마귀의 씨를 뿌렸다는 겁니다. 마귀의 씨를. Sembraron la semilla del maligno. 마태복음 13장 24절에서 25절 읽어보겠습니다. Ahora leamos Mateo capítulo 13, versículo 24 al 25.
El pastor René Gómez, por favor. Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Amén, gracias. 아멘. 자, 여기 보니까 천국은 좋은 씨를 제 밭에 뿌린 사람이라고 하셨습니다. Aquí Jesús habla de un sembrador que sembró buena semilla en su campo y es el reino de los cielos. 자, 누구냐? 예수님이죠. ¿Quién es él? Él es Jesús. 자, 그런데 사람들이 잘 때 원수가 와서 가라지를 덧뿌렸다고 하네요. Sin embargo, mientras las personas dormían, vino su enemigo y sembró cizaña. 이 가라지를 심은 원수는 누굽니까? Entonces, ¿quién es este enemigo que sembró la cizaña? 보니까 네, 그렇죠. 39절에 보니까 원수라고 하죠. 가라지를 심은 원수는 마귀라고 합니다. 마귀. En el versículo 39 se encuentra que es el enemigo, Satanás, el diablo. 예수님 밭에 마귀 씨를 심은 거예요. 가라지를 심은 거예요. 마귀가. Entonces, el enemigo sembró semillas de maldad en el campo de Jesús. 가라지는 하나님이 심은 게 아니에요. Así que esta cizaña no planta Dios, 그런데 예수님의 밭에서 자라고 있었죠. pero se crece en el mismo campo, en el campo de Jesús. 이거는 창세 때도 마찬가지입니다. Esto también sucedió en el momento de la creación del mundo, o sea, en el momento de Génesis. 예, 에덴 동산 하나님의 나라에 마귀가 가라지 씨를 뿌린 거 아니겠습니까? No sembró el enemigo semillas de maldad y cizaña en el jardín del Edén, el reino de Dios. 그러니까 선에서 악으로 변한 나무가 생긴 거예요. Por lo tanto, surgió un árbol que originalmente era bueno, pero se transformó en uno malvado. 선악나무를 하나님이 심었습니까? ¿Fue Dios quien plantó el árbol del conocimiento del bien y del mal? 원수가 심은 거 아닙니까? 원수가. No es que el enemigo lo plantó. 네, 지금까지 하나님이 심었다고 만들었다고 생각하는 목사님들도 많이 있어요. Aún hay muchos pastores que creen que Dios lo plantó. 네, 우리가 마귀를 몰라도 너무 모르고 있어요. No conocemos muy bien sobre Satanás. 네, 마귀 하는 일을 너무 모르고 있어요. 왜 나쁜 일을 하나님이 했다고 생각할까요? Y no comprendemos suficientemente las acciones del diablo. ¿Por qué pensaríamos que Dios hizo cosas malas? 선악과 먹으면 죽는데 그걸 하나님이 심었겠습니까? ¿Creen que Dios plantó el árbol del bien y del mal que lleva a la muerte? 그러니까 하나님께서 조심시킨 거예요. 절대 먹지 말라고 한 거예요. 마귀 거니까. Por eso Dios advirtió contra ello. Él dijo claramente que no debían comer de él. 그런데 뱀이 와서 아담과 하와를 미혹했죠. Pero la serpiente vino y engañó a Adán y Eva, 선악과 먹으면 하나님처럼 된다고 미혹했습니다. diciéndoles que si comían del fruto del árbol del bien y del mal, serían como Dios. 아담과 하와는 높아지고자 하니까 미혹된 거예요. Entonces, el deseo de ellos de elevarse lleva a la tentación. 네, 이 뱀이 누구냐? 사단 마귀입니다. La serpiente es Satanás. 네, 자기가 가라지나무, 선악나무 심어놓고 선악과 먹게 하는 거 아닙니까? Entonces, no plantó él el árbol del bien y del mal, sembrando la cizaña y haciendo que comieran del fruto del bien y 네, del mal. 계시록 20장 2절 한번 읽어보겠습니다. Leamos Apocalipsis capítulo 22, versículo 2. Pastor Samson, no sé cómo se llama, pero sí, pastor, por favor.
El ángel aprendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo, y Satanás y lo alto por 1000 años. 네. Apocalipsis 22:2. 오케이. 아멘. 오케이. ¿Tenemos? 네. 자, 마귀가 가라지를 심어놓고 선악과를 먹게 한 거예요. Entonces el diablo plantó ese árbol y hace comer su fruto. 하나님이 심은 나무는 생명나무예요. 생명나무. Y el árbol plantado por Dios es el árbol de la vida. 계시록 22장 2절 읽어볼게요. Capítulo 22, versículo 2. Otra vez, por favor. En medio de la calle de la ciudad y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes. Y a las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. 아멘. 이제 우리가 분별할 수 있어야 되겠죠. 이제 분별할 수 있어야 되겠죠. Así que ahora debemos discernir. 하나님이 심은 나무는 생명나무. El árbol plantado por Dios es el árbol de la vida. 마귀가 가라지 씨를 뿌려서 심은 나무는 선악나무예요. El árbol plantado por el diablo con su semilla, la cizaña, es el árbol del bien y del mal. 아담과 하와는 사단 마귀 말을 듣고 선악과를 먹고 하나님 말씀을 어긴 겁니다. Adán y Eva escucharon las palabras de Satanás y comieron del fruto del bien y del mal, desobedeciendo la palabra de Dios. 이게 바로 죄입니다. Eso es pecado. pecado. 죄가 뭐냐? 하나님 말씀을 따르지 않고 순종하지 않고 마귀를 따라간 거. 마귀를 믿고 따라간 게 이게 죄입니다. ¿Qué es el pecado? Es no seguir la palabra de Dios, no obedecerla, seguir las palabras de Satanás, creer en él y seguirlo. Eso es pecado. 네, 아담과 하와도 하나님처럼 되고자 하는 욕심을 가지고 있었기 때문에 선악과를 먹은 거예요. Adán y Eva también tenían el deseo de ser como Dios, por eso comieron del fruto, del bien y del 네. mal. 그래서 우리는 욕심을 버리고 낮아지기를 소망합니다. Espero que nosotros renunciemos a nuestras codicias y nos humillemos. 네, 그래서 여기 있는 분들은 예수님처럼 낮아져서 섬겨주고 희생하는 분들이죠. Entonces, ustedes aquí sirven y sacrifican como Jesús, ¿no es así? 네, 다른 사람들의 구원을 위해서 헌신하는 분들이라고 믿습니다. Creemos que ustedes se dedican al sacrificio por la salvación de los demás. 자, 그래서 사람이 마귀를 따라간 죄로 인해서 누가 이 땅에서 떠나셨을까요? Entonces, ¿quién dejó esta tierra por el pecado por el pecado? 하나님이 사람들에게서 떠나셨다는 거예요. Dios se apartó de los hombres. 창세기 6장 3절 읽어보겠습니다. Leamos Génesis capítulo 6, versículo 3. Pastor Francisco Javier Vázquez Meléndez, por favor. Entonces el Señor dijo, mi espíritu no luchará para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Serán pues sus días 120 años. Amén. 그러면 자, 이 땅에 하나님이 떠나셨다면 이 땅은 누구 세상이 됐을까요? Entonces, si Dios se apartó de esta tierra, ¿quién se convirtió en el gobernante de este mundo? 이게 가장 중요한 거예요. Eso es lo más importante. 이 땅은 마귀 세상이 된 거예요. Esta tierra se convirtió en el mundo de Satanás. 그래서 눈물, 고통, 사망, 질병, 전쟁, 기근, 욕심이 가득한 세상이 되었다 이 말입니다. Por eso se convierte en un mundo con lágrimas, dolor, muerte y enfermedad, guerra, hambre y un mundo lleno de codicia. 자, 마태 4장 8절에서 9절 한번 읽어보세요.
Leamos Mateo capítulo 4, versículo 8 al 9. Pastor Eliseo Yampa Sauce, por favor. Pastor, así. Ariel. Entonces el Señor dijo, mi espíritu no luchará para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne, serán pues sus días 120 años. Mateo 4, 8, 9. Amén, gracias. 아멘. 네. 천하만국은 누가 차지하고 있느냐? 마귀죠. Entonces, ¿quién tiene el dominio sobre todos los reinos del mundo? Es Satanás. 하나님의 아들이 왔는데 마귀가 자기한테 절하면 천하만국을 주겠다 그러죠. Cuando el Hijo de Dios vino, ¿a quién le ofreció todos los reinos del mundo si se postraba y lo adoraba? 예, 원래는 하나님 것이었습니다. 원래는. Pero al principio este mundo era gobernado por Dios. 마귀가 사람을 미혹해서 빼앗아간 거예요. Sin embargo, Satanás engañó a los hombres y lo arrebatado. 그러니 온갖 안 좋은 일이 이 땅에 있다는 거예요. Por lo tanto, todas las cosas malas que ocurren en esta tierra existen. 예, 우리가 살고 있는 이 세상이 지옥과 같습니다. El mundo en el que vivimos es como el infierno. 이게 하나님이 원했던 세상일까요? ¿Es este el mundo que Dios deseaba? 하나님이 원치 않는 세상입니다. No, este no es el mundo que Dios deseaba. 그래서 수많은 사람들이 이것들을 모르다 보니까 하나님이 도대체 계신 겁니까? 왜 이렇게 안 좋은 일이 일어납니까? 이런 얘기 하죠. Muchas personas no entienden esto, por lo que se preguntan si Dios realmente existe, ¿por qué suceden tantas cosas malas? Así. 네, 모르다 보니까 하나님께 원망하고 불평불만이 가득합니다. Debido a esta falta de comprensión, las personas están llenas de quejas y lamentaciones contra Dios. 그래서 이 땅 가운데 사망이 가득한 것을 보니까 죄로 가득한 마귀 세상이라는 거예요. Al ver la plenitud de la muerte en esta tierra, comprendemos que es un mundo lleno de pecado, un mundo dominado por Satanás. 그러면 이 땅에서 마귀가 하는 일과 하나님이 하시는 일이 뭔지 우리가 알아보도록 하겠습니다. Entonces examinaremos lo que hace Satanás en esta tierra y lo que hace Dios también. 네, 그래서 우리 인생들의 죄 때문에 마귀가 이 지구촌을 차지하게 된 거예요. Debido al pecado humano, Satanás ha tomado control del mundo. 그래서 이 세상에는 죽음과 고통과 사망이 있습니다. 죽음과 고통이 있습니다. Por lo tanto, en este mundo hay muerte, dolor y sufrimiento. 아프고 병들고 전쟁과 기근과 가난과 고통 속에서 수많은 사람들이 살고 있습니다. Muchas personas viven en aflicción, enfermedad, guerra, hambruna y pobreza. 그러면 하나님은 무슨 일을 하고 계시냐는 거예요. Entonces, ¿qué hace Dios? 하나님은 이 세상을 구원하시기 위해서 어떤 일을 하시나? ¿Qué hace para salvar este mundo? 그럼 반대로 마귀는 또 어떤 일을 하고 있느냐? Y por otro lado, ¿qué hace Satanás? 같이 배우도록 하겠습니다. Aprendamos sobre esto juntos. 자, 마귀는 이 세상을 자기가 끝까지 차지하려고 하겠죠. Satanás tratará de controlar este mundo hasta el final. 사람들이 하나님한테 가지 못하도록 막을 거예요. Intentará impedir que las personas se acerquen a Dios. 어떻게 막을 수 있을까요? 마귀가. ¿Cómo puede hacerlo? 쾌락, 돈, 술 이런 걸로 못 가게 할까요? Lo hace mediante placeres, dinero, alcohol u otras estas cosas. 네, 물론 그런 것도 있겠죠. Por supuesto, eso también es parte de su estrategia. 하지만 사루 2장 4절에 읽어보면 답이 나옵니다. 읽어보겠습니다.
Sin embargo, al leer 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4, encontramos la respuesta. Leamos este versículo. Pastor Ariel Héctor Casania, por favor. 읽을 수 있는 사람 읽게 해주세요. 그냥 지목하지 말고 읽고 싶은 사람. 아니요, 손 드신 분 지목했습니다. 네. Pastor René Gómez, por favor. Este se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. 아멘. 아멘. 자, 대적자 마귀가 하나님 성전에 앉아서 자기를 하나님이라고 하네요. Entonces, el adversario se sienta en el templo de Dios y se proclama a sí mismo como Dios. 가짜 하나님이 등장한다는 거예요. 그래서 사람들로 하여금 하나님을 잘못 믿게 한다는 거예요. Entonces, la aparición de un falso Dios confunde a las personas y las desvía de Dios. 가짜를 믿게 만들어서 하나님을 찾아가지 못하도록 막는 거예요. Engañar a las personas para que crean en lo falso y así no busquen a Dios en su objetivo. 예를 들어서 어떤 아이가 어렸을 때 부모와 헤어져서 부모를 찾아야 되는데요. Por ejemplo, si un niño separado de sus padres cuando era niño y necesita encontrar a sus padres. 근데 가짜 부모가 나타나서 자기가 부모라고 하면 진짜 부모를 안 찾습니다. Pero si aparecen falsos padres y afirman ser los verdaderos, buscar al verdadero. 그와 같은 이치예요. Es la misma lógica. 예, 이 마귀는 참 나쁜 놈이죠. 사기꾼이에요, 사기꾼. Satanás es realmente malvado. Es un estafador. 그래서 마귀는 마치 하나님이 나와 함께 있는 것처럼 속이고 착각하게 만들어 놓는 거예요. 그래야 안 찾으니까. Por lo tanto, Satanás engaña y crea ilusiones para que parezca que está con Dios. 그래야 안 찾죠. 그죠? Para que no busquen a Dios verdadero. 그래서 마귀는 사람들이 하나님을 찾지 않도록 하나님이 나와 함께 한다라는 착각을 만들어 놓습니다. De esta manera, Satanás crea la ilusión de que Dios está con ellos, pero realmente está con él. 초림대로 가보겠습니다. 초림대로. Ahora pensamos en la primera venida del Señor. 초림 때 유대인들이 우리 아버지는 하나님이라고 믿고 있었어요. 하나님이다 라면서. En la primera venida, los judíos creían que su padre era Dios. 그랬더니 예수님이 뭐라고 하셨냐면 너희 아비는 마귀다 그랬죠. Entonces, ¿qué dijo Jesús sobre esto? En Juan capítulo 8 dice que ustedes son de sus padres, su padre es el diablo. 네, 읽어볼게요. 요한복음 8장 41절, 44절. Leamos Juan capítulo 8, versículo 41. ¿Quién nos podría ayudar? Amén. Así, por favor. Ustedes hacen las obras de su padre. Ellos le dijeron, nosotros no nacimos de fornicación, tenemos un padre, es decir, Dios. Ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y padre de mentira. Pero porque yo digo la verdad, no me creen. 아멘. 이렇게 미혹되어 있었던 거예요. 자기 아버지가 하나님인 줄 알고 있었는데 알고 봤더니 마귀였던 거죠. Así es como estaban engañados. Pensaban que su padre era Dios, pero resulta que era Satanás. 그래서 우리가 하나님을 올바로 알아야 됩니다. Por eso debemos conocer a Dios correctamente. 네, 가짜한테 속으면 안 돼요. Y no dejarnos engañar por los falsos.
속지 않으려면 우리가 깨어 있어야 됩니다. 말씀을 밝게 알고 있어야 됩니다. 그래야 속지 않죠. Para no ser engañados, debemos estar alerta y conocer la palabra claramente. 그래서 마귀는 하나님을 믿는 종교까지 그 사람들까지 다 미혹시켜 놨던 거예요. Entonces Satanás incluso ha engañado a regiones que creen en Dios. 이렇게 해서 마귀가 사람들을 참 하나님께 가지 못하도록 만든 겁니다. Ha llevado a la gente a no buscar al verdadero Dios. 그러니 이런 상황이니까 하나님께서 우리에게 뭐라고 말씀하시겠습니까? Entonces, ¿qué diría Dios a nosotros? 내 백성이 지식이 없으니까 망한다 그러겠죠. Así, mi pueblo es destruido porque le falta conocimiento. 자, 호세아서 4장 6절 읽어볼까요? Leamos Oseas, capítulo 4, versículo 6. Pastor José Luis Vázquez, por favor. Sí. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Amén. 아멘. Amén. 지식이 없으니까 마귀한테 속아서 망하는 거예요, 백성들이. Por falta de conocimiento, entonces el pueblo de Dios estaba engañado por Satanás y fue destruido. 그러니까 하나님은 하나님 알기를 원하시는 거예요. Por eso Dios quiere que lo conozcamos. 호세아서 6장 3절과 6절 읽어보겠습니다. También leamos Oseas capítulo 6 versículos 3 y 6. Pastor Ariel Héctor Casanía, por favor. Pastor René Gómez, por favor. Conozcamos pues, esforcémonos por conocer al Señor. Su salida es tan cierta como la aurora. Él vendrá a nosotros como lluvia, porque me deleitó más en la lealtad que en el sacrificio y en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. Amén. 아멘. Amén. 하나님은 번제나 제사보다 하나님 알기를 원하십니다. Entonces Dios quiere misericordia y no sacrificio y conocimiento de Dios. Conocimiento 우리 de Dios. 목사님들은 하나님을 위해서 이것저것 봉사하고 예배도 드리고 하죠. Ustedes los pastores hacen muchos servicios y adoran a Dios, ¿verdad? 물론 그것도 하나님이 Porque 좋아하시겠지만 tenés que leer un 그것보다 solo versículo, ¿vale? No, un solo versículo. 그래서 그것보다 하나님 아는 것을 원하신다고 합니다. Aunque eso es bueno, Dios prefiere que lo conozcan a él. 그러니까 이 자리에 오신 거 잘하신 거죠. 잘 오셨습니다. Entonces, bienvenidos aquí. 성령이 인도해서 여기까지 오신 거예요. 믿으세요. El Espíritu Santo les ha guiado hasta aquí. 하나님이 얼마나 기뻐하시겠습니까? Dios, ¿cómo estará tan contento? 자, 요한복음 17장 3절도 한번 읽어볼게요. También leamos Juan capítulo 17, versículo 3. Pastor Francisco Javier Vázquez. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. 아멘. 영생은 참 하나님과 그의 보내신 자 예수님을 아는 것이다. Entonces, la vida eterna es conocer al Dios verdadero y a quien has enviado. Ha enviado. 참 하나님과 가짜를 어떻게 구분할 수 있느냐? Entonces, ¿cómo podemos discernir entre el verdadero Dios y el falso Dios? 요한복음 1장 1절에 보니까 말씀이 누구다? 말씀이 하나님이다 했습니다. Juan capítulo 1, versículo 1 dice que la palabra es ¿quién? Es Dios. 그러니까 말씀을 통해서 우리가 참 하나님을 믿고 알아가야 되는 거예요.
Por lo tanto, con la palabra podemos conocer a Dios verdadero. 네, 마귀는 우리가 성경을 제대로 알기를 원치 않습니다. Satanás no quiere que conozcamos bien la Biblia. 우리가 서로 싸우기를 원하고 비난하고 욕하면서 우리가 서로 교류하는 거 절대 사단 원치 않아요. No quiere que nos llevemos bien, y quiere que nos critiquemos y nos insultemos. 하지만 하나님은 우리가 왕래하면서 지식이 더해지기를 원하시겠죠. Pero Dios quiere que crezcamos juntos en conocimiento al interactuar. 이게 바로 우리가 하는 일입니다. 서로 왕래해서 말씀을 알아가는 거예요. Eso es nuestro deber, que crezcamos juntos en conocimiento y como comunicámonos. 그러면 마귀는 무슨 일을 하느냐? Entonces, ¿qué hace Satanás? 네, 마귀의 씨, 가라지 씨 뿌려서 목자들을 거짓 목자로 만들겠죠. Esparce semillas equivocadas para convertir a los pastores en falsos pastores. 고린도후서 11장 13절에서 15절 읽어보겠습니다. Leamos 1 Corintios capítulo 11, versículo 13 al 15. Sí, Pastor Francisco Javier Vázquez Meléndez, por favor. Porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Amén. 여기 보니까 사단의 일꾼들이 나오죠. 사단의 일꾼들. Perdón, era 2 Corintios, y aquí aparecen los siervos de Satanás. 그런데 이 사람들이 자기를 그리스도의 사도고 의의 일꾼으로 생각한다는 거예요. Pero ellos se consideran apóstoles de Cristo como siervos de la justicia. 이 사단은 예수님을 믿고 사역하는 목자들까지 미혹해서 의의 일꾼으로 착각하게 만든다는 거예요. Entonces, Satanás incluso engaña a los pastores que sirven y creen en Dios, creen en Jesús, haciéndolos creer que son siervos de la justicia. 네, 목자들까지 미혹해서 마귀가 이렇게 사용하고 있습니다. Entonces, Satanás incluso engaña a los pastores para utilizarlos por su trabajo. 초림 때 그 똑똑한 유대인들도 속은 거 보십시오. Y así, en la primera venida, los judíos tan inteligentes eran engañados también. 그러니 우리가 마귀에게 속지 않으려면 깨어 있어야 됩니다. 말씀에 깨어 있어야 되고 영적으로 깨어 있어야 됩니다. Así que para no caer en las trampas de Satanás debemos estar despiertos tanto en la palabra como en el ámbito espiritual. Amén. 그러면 하나님이 하시는 일은 무슨 일이냐? 하나님이 하는 일은. Entonces, ahora, ¿qué hace Dios? 구원의 일이죠. 구원의 일. Es la salvación, el trabajo de salvación. 이 미혹되어 있는 이 사람들을 어떻게 구원할 거냐? Entonces, ¿cómo Dios va a salvar a los engañados por Satanás? 먼저는 하나님은 구원의 계획을 선지자를 통해서 알리십니다. Primero, Dios hace saber sus planes de salvación a través de sus profetas. 이 구원의 계획을 다른 말로 뭐라고 하는 거예요? 미리의 말씀원, 예언이라고 합니다. 약속이라고 하고. Estos planes de salvación, ¿cómo lo llamamos en otra palabra? Son las profecías, las palabras prometidas antemano. 그래서 다음 시간에는, 다음 주 우리 토요일에는 우리 구약과 신약에 대해서 자세히 배울 거예요. Así que la próxima vez vamos a aprender más detalladamente sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. 아주 중요한 내용입니다. 네. Estos son muy importantes. 자, 하나님은 약속하시고 이루시고 그것을 증거하십니다. Dios promete y lo cumple y lo testifica. 구약의 약속은 누구를 통해서 이루십니까? ¿Quién lleva a cabo las promesas del Antiguo Testamento? Jesús. 이 약속은 구원자이신 예수님을 통해서 이루신다는 거예요.
Jesús, a través de Jesús, cumplían las promesas del Antiguo Testamento. 네, 그러면 뭐가 떠올라야 돼요? Entonces, ¿qué debemos recordar? 예수님께서 십자가에서 하신 말씀 있죠? La palabra que Jesús dijo en la cruz. 다 이루었다 그러셨어요. 다 이루었다. Así dijo, como todo se ha cumplido. 자, 구원자를 통해서 예언을 이루시고 또 그것을 증거해서 사람들로 하여금 믿게 하는 거예요. Entonces, a través del Salvador, Dios cumple sus profecías y lo testifica para que la gente lo crea. 그래서 하나님의 하시는 일은 뭐다? 예언하고 그것을 이루시는 것이다. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Es dar profecías y lo cumple. 그래서 하나님은 사람들에게 믿을 만한 증거를 예언과 성취를 통해서 우리에게 주신 거예요. Así que Dios nos dio las profecías y sus cumplimientos que podamos creer para esto. 사도행전 17장 30절에서 31절 한번 읽어보겠습니다. Veamos Hechos capítulo 17, versículo 30 al 31. Pastor José Luis Vázquez, por favor. Amén. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia. Por tanto, de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres, cuando lo resucitó de entre los muertos. Amén. 아멘. 알지 못하던 시대에는 허물하지 않으셨다. 그렇죠? En tiempos pasados Dios no culpaba por la ignorancia. 예, 비밀이었으니까 알 수 없었으니까. Porque era un misterio. 그런데 이제는 다 회개하라고 하시죠? Pero ahora Él ordena a todos que se arrepientan. 자, 왜냐? 믿을 만한 증거를 주셨으니까. ¿Por qué? Porque ha dado evidencia creíble. 예, 성경대로 오신 예수님께서 죽었다가 살아나신 거. 그 예언하시고 그대로 이루신 것이 믿을 만한 증거예요. Jesús vino según las escrituras, murió y resucitó. Esto es una evidencia creíble. 네, 그래서 믿을 만한 증거를 주시면서 몰랐을 때는 뭐라고 안 할 테니까 이제는 회개하고 돌아와라 하나님께로 말씀하시는 거예요. Ahora con esta evidencia Dios dice que nos arrepintamos y volvamos a Él. 그 믿을 만한 증거가 바로 예언과 성취입니다. Esta evidencia creíble, que es las profecías y sus cumplimientos. 자, 그리고 사단에 하는 일이 또 있어요. Y también vamos a ver qué hace Satanás. 요한복음 15장 19절에서 20절 읽어보겠습니다. Leamos Juan capítulo 15, versículo 19 al 20. Pastor, otra vez, por favor. Por favor, José Luis Vázquez. Muy bien. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Acuérdense de la palabra que yo les dije. Un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Si guardaron mi palabra, también guardarán la de ustedes. 아멘. 보니까 세상이 너희를 미워할 것이다. 나를 핍박했으니까 너희도 핍박할 것이다. 그러죠? Entonces dice que el mundo te odiará porque me ha odiado a mí. 마귀는 예언과 성취를 증거하면 좋아한다, 싫어한다. Entonces el diablo le gusta o no le gusta cuando se cumplen, cuando se testifiquen las profecías. No, 싫어하죠? No le gusta. 예언을 전했던 선지자들을 죽였어요. Ha matado a los profetas que testificaban las profecías.
예언을 이루신 예수님을 이단이라고 욕하고 핍박하고 죽였습니다. Jesús fue calumniado como hereje y perseguido y fue matado. 그리고 예언을 네. 성취하신 예수님을 전했던 제자들도 다 죽였어요. Y también los discípulos de Jesús que proclamaron las profecías también fueron asesinados. 이게 마귀가 하는 일입니다. Esto es el deber de Satanás. 네, 그러면 우리도 이 말씀을 배울 때 핍박하는 자가 되어야 되겠느냐, 말씀을 따라가는 자가 되어야 되겠느냐. Por lo tanto, nosotros deberíamos perseguir a los demás cuando enseñamos las palabras. 자, 우리는 이 deberíamos 예언, seguir las profecías y los cumplimientos. 예언과 성취를 증거하는 말씀 따라가자 이 말입니다. Entonces, deberíamos seguir las profecías y los cumplimientos. 그래서 하나님은 우리가 지식이 없으면 망한다. 하나님 알기를 원한다. 이 말씀하신 거예요. Por lo tanto, Dios quiere que conozcamos a Dios verdadero y sus caminos. 그리고 이 예언의 말씀을 지키는 자가 복이 있다라고 말씀하신 거죠. Y también dice que los que guardan estas profecías son benditos. 자, 그러면 끝으로 6,000년 하나님의 역사의 이제 끝은 무엇인지 한번 살펴보겠습니다. Y ahora veremos el fin de la historia de los 6,000 años de la historia de Dios. 계시록 21장 6절 읽어보겠습니다. Leamos Apocalipsis capítulo 21 versículo 6. Pastor Francisco Javier Vázquez. También me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. 아멘. 이 신약 계시록을 이루는 것이죠. Entonces, se cumplen las profecías del Nuevo Testamento, que es el Apocalipsis. 주기도문에는 하나님 나라가 이 땅에 임해달라고 기도하라 했습니다. Como se menciona el Padre Nuestro, oramos para que venga el reino de Dios a esta tierra. 자, 그러면 이 땅에도 뭐가 필요해요? 이 땅에도 하나님 나라가 필요하다는 거예요. Entonces, ¿qué es necesario en esta tierra también? El reino de Dios. 그래서 하늘에서 이룬 것처럼 이 땅에서도 하나님 나라가 이루어지기를 기도하라 하신 거예요. Por eso nos pidió a orar como haga su voluntad en la tierra como en el cielo, así. 그런데 누구를 하나님 나라로 삼는다고 합니까? Pero ¿a quién nombra como reino? 예언의 말씀을 지키는 자들로 나라와 제사장이 되게 하신다는 거예요. Se dice que a aquellos que guardan las palabras de estas profecías que son el Apocalipsis, ellos se convierten en los sacerdotes y el reino de Dios. 그 사람들에게 하나님이 오시는 겁니다. A ellos Dios viene. 계시록 1장 3절과 6절 한번 읽어볼까요? Leamos Apocalipsis capítulo 1, versículos 3 y 6. Sí, Pastor Octavio Valdivieso, por favor. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. E hizo de nosotros un reino, sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. 아멘. Amén. 자, 그렇기 때문에 우리가 이 약속의 말씀을 배워서 지켜보자는 거예요. Así que quiero decir que como guardemos estas profecías para ser los sacerdotes santos de Dios. 하나님은 이 땅에 하나님의 백성들에게 오셔서 눈물, 고통, 사망이 없는 세상을 만드는 것이 하나님의 뜻입니다. La voluntad, el propósito de Dios es venir a este mundo y crear un mundo sin lágrimas, dolor y muerte para su pueblo. 계시록 21장 2절에서 6절 보고 마치겠습니다. Y por último, leamos Apocalipsis capítulo 21, versículo 2 al 6. Pastor René Gómez, por favor.
Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada para una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Amén. También 4. Amén. 우리 También 연결해주세요. el versículo, sí. Él enjugará todas las lágrimas de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. El que está sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas, y añadió: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente la fuente del agua de la vida. Amén. 아멘. 자, 눈물, 고통, 사망이 없는 세상이 오죠. Entonces viene el mundo sin lágrimas, dolor y muerte. 마귀가 싫어하는 세상, 하나님이 그토록 원하는 세상이 옵니다. Un mundo que el diablo odia, pero que Dios angela tanto. 이것이 이루어질 때 이것을 두려워하고 믿지 않는 자들은 어떻게 될까요? Pero, sin embargo, ¿qué sucede con aquellos que temen y no creen cuando esto se cumple? 8절 보겠습니다. 8절. El versículo 8. Pastor René Gómez, otra vez, por favor. Pero los cobardes e incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. 예, 이런 자는 불과 유황으로 타는 둘째 사망에 들어간답니다. 무서운 말씀이에요. Entonces, se dice que ellos, como tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Es una palabra temor. 그렇기 때문에 우리가 지금까지 예수님을 믿도록 열심히 가르쳤듯이 이제 예수님이 주신 새 언약의 말씀도 잘 배워서 이것이 이루어질 때 믿을 수 있도록 가르쳐야 됩니다. Por lo tanto, así como hemos enseñado y creído en Jesús hasta ahora, ahora debemos aprender y enseñar las palabras del nuevo pacto que Jesús nos dio para que podamos creer cuando se cumpla. 자, 오늘날은 계시록의 시대입니다. Hoy estamos viviendo en la era de Apocalipsis. 이때 이 계시를 전하는 우리 목사님 되기를 기도하겠습니다. En este momento oro para que haya pastores que proclamen esta revelación. 네, 말씀 정리하겠습니다. Sí, 결론입니다. 네. resumen. 네, 하나님은 아담의 범죄로 인해서 지구촌과 사람들을 빼앗겼어요. Debido al pecado de Adán, Dios, Satanás le quitó el mundo. 이때 마귀는 종교를 미혹했고요. Y en este momento, Satanás ha engañado las religiones. 사람들을 미혹해서 하나님께 가지 못하도록 막았습니다. Y ha impedido que la gente vaya a Dios a través de su engaño. 이때 하나님은 예언을 통해서 하나님의 뜻을 알리셨고요. 그 뜻을 이루셨습니다. Ahora Dios revela su voluntad a través de profecías. 네, 그리고 그것을 믿고 지키는 자와 함께 하셔서 눈물, 고통, 사망이 없는 세계를 만드는 것이 하나님의 뜻입니다. Y la voluntad de Dios es crear un mundo sin lágrimas, dolor ni muerte para aquellos que creen y guardan sus palabras. 이게 바로 6,000년 하나님 역사의 시작과 끝이에요. Esto es el comienzo y el final de los 6,000 años de la historia de Dios. 다음 시간은 예고대로 구약과 신약에 대해서 알아보도록 하겠습니다. En la próxima clase, como he dicho al principio, aprenderemos sobre el Antiguo y el Nuevo Testamento. 아무쪼록 우리 목사님들 하나님 일하시느라 고생이 많으십니다. Agradezco a ustedes por su arduo trabajo en la obra de Dios. 네, 다들 열심히 공부하셔서 하늘에서 더 크게 사용하기를 기도드리겠습니다. Oro para que todos estudien arduamente y sean usados aún más en el cielo. 오늘 하나님 말씀 들어주셔서 감사합니다. Gracias. Gracias por escuchar la palabra de Dios hoy.
네, 말씀 마치겠습니다. Y concluyemos este tiempo con una oración del pastor Jesús Héctor Aguirre Estrada. 기도로 마치겠습니다. Oremos. En esta mañana te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Te pedimos que nos des dirección, sabiduría, entendimiento, Señor, en todo lo que estamos estudiando, lo que estamos haciendo. Te pedimos que seas tú bendiciendo a todos los pastores que estamos en esta reunión, a los expositores, Señor, para que seas tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo, dándonos dirección y sabiduría para seguir aprendiendo, para seguir entendiendo tu palabra y todo lo que tú tienes preparado para nosotros, Señor. Te pido una bendición para todos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 아멘. Amén. 자, 그리고 이제 구글 폼에 이게 그 질문지가 있는데 그거 한번 이렇게 문제 한번 풀어보시면 좋을 것 같아요. Y me gustaría que ustedes como llenen un formulario de las preguntas de cuestionario que vamos a compartir con ustedes. 네, 구글 폼 올려주시나요? Nos deja un momentito. 구글 폼 세팅창에 올려주시겠어요? 네, 오늘 들으시고 느끼신 점 혹시 발표하실 분? Hay un pastor que quiere compartir sobre la clase de hoy. ¿Algo? ¿Compartir algo? 네, 기록은 준비 아멘, 아멘. 부탁드릴게요. Amén.